साधारण निर्वाचन जेतिकी पाखे आसुची गाँ कोठी उपांतर उपकूल सबुटी एबे माहौल सरगरम देखा मिलती तेज आम अच्छु कोरापुट जिलार उपांत तथा नारायणपाटना ब्लॉक डंगापाई गाँव में एठार स्थानीय अंचल अनेक मुद्दा रही एथर पार्टी नुहे केवल प्रार्थी को देखी भोट देबू बोली जनता बाछी तेज सीधा सड़क आम ग्राउंड अच्छु वास्तव में ग्राउंड रे रियालिटी कौन अच्छी केवल कैंडिडेट को देखुंत ना दलय को देखुंत आगामी निर्वाचन कौन सब प्रतिश्रुति मिलता कि प्रार्थी को चाहते रिएक्शन नेबा आज्ञा कौन कहे बर्तमान जो अनेक गुड़े राजनीतिक दल आसुच्च बर्तमान आपणकर मुद्दा कौन अच्छी कौन नहीं आप निष्पत्ति नेबे जे उपयुक्त प्रार्थी को भोट देवे अबे जे जो कौन से लोक आइले भी हमको दियो बोलिक कहते लास्ट को जीती गला आम पाखे आसी पारना जे कौन सी लोक घर जाको दुईटा लाख अच्छी आका मिलूँ निरीह लोक को घर मिलूना मुझा कहवाई अच्छा केमती का प्रार्थी आपण चाहते आमे जे कि आमर आमर काम करिवो सेही प्रार्थी को आमे देबो हम मन इच्छा रे निहत भाव देखु लखीमपुर निर्वाचन मंडली 4 गोटी ब्लॉक को गठित होता बेले एठार अनेक गुड़िए मौलिक समस्या रही से पानीय जल कथा कहवा आवास गृह कथा कहवा कि मो घर कुड़िया कथा कहवा आज दुर्दिन में अनेक असहाय गरीब मैंने बसवास कर तेज आउ कि अच्छा रिएक्शन नेबा आज्ञा प्रकृत में आपण मानकर मुद्दा कौन अच्छी वास्तव में आगामी दिन में नेता मैंने आसुले भोट नौले कि भोट समय पर आ प्रार्थी देखा मिलूला किंतु से सब परिवर्तन हेबो कि इलेक्शन पाई समस्ते आसुंते एटी दियो बोल आसुंते तापर इलेक्शन पर सरीगला से एमपी नाय एमएल नाय के मिसार नाय एबे नवीन सरकार केते सुंदर करूछि से नवीन सरकार मजे कुजी नेता माने सब कु जिनिस काम आसबाटा मिसार खाइ दउछंती के आसी पारु नाय जो घर हेले मिसारो निर्ह लोक केते लोक छंती से निर्ह लोक पाई पारु नाहंती तेलर मुंदरे तेल काहि जाउछि जे अच्छी घर ऊपर घर रखा दिया होछि आउ निर्ह लोक किछि दिया हो ना आज्ञा अच्छा केमती का प्रार्थी को आपण चाहते आज्ञा आमे पार्टी को देखुनु सर हमको सेवा कार्य करबो ताकू देबे जे कांग्रेस हो कि बीजेडी हो कि बीजेपी हो जो कैंडिडेट आमे भलो अछि कैंडिडेट देख कर वोट देबो कैंडिडेट देख कर वोट देबो निहाती भाव में एथर आ पार्टी नुहे केवल प्रार्थी हम विजय तेज आसतु आ जड़े अच्छा आज्ञा आपण गाँव में कौन सब समस्या रही आगामी दिन में कौन सब प्रतिश्रुति मिलता केमती का प्रार्थी को आपण माने चयन करबे जे कि आपनकर सुख दुख रे शामिल है आम गाँव रे तो आगामी दिन रे प्राय रास्ता घाट नथिला से रास्ता को दाबी कलारु रास्ता हेतिला एबे केते करंट पाई दाबी करूछु करंट मिसा देउ नांती देबु देबु बोलछंती किछि देउ नांती केते खंड गाँव को करन 8 खंड गाँव को करंट टोटल जाय नै हमर डुंगरी पदर गाँव भूत रे टोटल केते भोटर केते अछंती 400 ना केते बहुत वोट अछि सेति रे टोटल एटा जाय नै करंट जाय नै एथरो केमती प्रार्थी को आपण चाहते जे समस्या जे कि हमको सेवा करबो से प्रार्थी को हमें वोट देबो हमको जे देखिबे से मान को कांग्रेस हो कि बीजेडी हो कि बीजेपी हो जे हमको देखबो से लोक को ही वोट देबो निहाती भाव में आगामी निर्वाचन रे आपण को प्रतिश्रुति मिलथिला कि चाषी ऋण छाड़ हेबो प्रत्येक भंगा कुड़िया रे आवास गृह मिलबो से सब पूरण होइछि आपण को गाँव रे केते असहाय अछंती एबे सुधा मु तो कहबी आम गाँव रे अनेक गरीब लोक अछंती जार कि मूलरू घर नाई आम लिखिदेला मते तार से माने पाइबारे बात पड़छंती किंतु ता पूर्व कहछंती जार 2 लाख अछि ताको आ भी 3 लाख मिल जाउछि किंतु जार बिल्कुल नाई आ ताको किछि मिली पारो नाही तो सेरा होए किंतु मु कहबी मो तरफरु एबे आमे चाहूछु आम निर्वाचन जेल मिसा गोटे भलो लोक होंतु गोटे एजुकेटेड फैमिली होंतु जे कि से कहउथिबार अछि आ जा कि लोक मानकर सहायता सहयोग से बुझुथिबार अछि आ ए प्रकार कैंडिडेट को आमे मनोनीत करू बोले आमे प्रतिश्रुति नै अच्छा देखंतु वर्तमान लोकसभा प्रार्थी जे कि कोरापुट रो घोषणा हेछि बीजेपी पक्षरु एवं उभय बीजेडी पक्षरु मध्य आ विधानसभा रो घोषणा नै किंतु माळो माळो आशा अछंती से भितरे आपण को प्रकार प्रार्थी जदी हेले
ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବେ ତ ଅନେକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଲମାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ଏକା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସଂସଦରେ କହିପାରୁଥିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ କରିପାରୁଥିବାର ଅଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛରେ ଥିବାର ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା କଥା? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ମୂଳ ପଛେଇଛି ବୋଲି ହଁ ଏଇ ଗତ ଥର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ଦେଖିପାରୁନୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାକି ମାନେ ଭଲ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କହିବା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମ ଓଡିଶା କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡିଶା ବି ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ? ଆପଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କଣ ପାଉଛନ୍ତି? ନେତା ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ପାଇନୁ? ସରକାର କିସ୍ତି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମ ନବୀନ ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମରେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ସେଟା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର କିଛି ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ନା ଗୌର ମିଶା ମିଳିବା ଲୋକ ମିଳୁଛି, ନ ମିଳିବା ଲୋକ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ହେଲାଣି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି? କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନ କରଲେ ବି ନହେଲେ ଆର କିଛି କରିବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମିଳିବ କହୁଛନ୍ତି? ମିଳିବ କି ଆଜ୍ଞା ନ ମିଳିବ କି ସେଟା କିଏ ଜାଣିଛି? ସେଟା ମିଳିବ ଏକା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟାରେ କେବେ ମିଳିବ କେବେ ନାହିଁ ସେଟା। ହେଲେ ଏଥର କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେବେ ଆପଣ ଭୋଟ? କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି MLA ହଉ କିମ୍ବା MP ହେଲେ ଭଲ ଥିବ, ସାଂସଦ ହଉ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ହେଲେ ଏମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ବୁଢୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, କେତେ ବୟସ ହଉଛି? ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି? ବେଟା ହେଇଛି? କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଘର କୁଡିଆ ଅଛି? ଇଲୁ ଅଛି କି? ଗୁଡାତା ଘର କୁଡିଆ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଗତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ କି ନାଇଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ଘର କୁଡିଆ ମିଳିଯିବ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ନୂଆ ଚେହେରା ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ନେଇ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜନତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣପାଟଣାର ଗିରିଧର ଖରା।